कौन आपण ये सब जिनस फोपाड़ी दौरान सांग मैंने नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमी अच्छा समस्ते आशा करुच्ची जगन्नाथ कृपार समस्ते बहुत भल थे सांग मैंने चलते आज बहुत भल भल टिप्स आपकी आसी देखी नवा केते हेल्प आपण मानक मिल आप देखिले प्रथम जानीपारे जदि भल लगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे शेयर कले समस्त पाखे पहुँचले ये सब छोट छोट जिन सब समस्ते सामना करती आ जिनस नष्ट हो जाए वीडियोटी जदि पसंद लगे लाइक करेंगे लाइक रे किसी प्रकार पैसा लगे ना पूरा बिल्कुल फ्री चैनल जदि नुआ थे दयाकोरी सब्सक्राइब करेंगे बेल बटन को प्रेस करेंगे नुआ नोटिफिकेशन आपण मो वीडियो कोड देखुं दयाकोरी ना सर गलिलान प्लीज कमेंट जनइबे ताकि मुझे धन्यवाद जनइबी आप मूल्यवान समय दे मो वीडियो को देखुं समस्त बहुत बहुत हृदय धन्यवाद सांग मैंने जदि किसी जिनस आमर पुराणा हो जाए फोपाड़ा सांगे सांगे तुरंत पलाऊे तो फोपाड़ी ना यूज केमती करनवा से जिनस को आपण ध्यान दे देखि नियंतु कारण सब जिनस छोट छोट जिनस आम जदि किणवा को जीवा ताले केते जे आमर खर्च हुए लास्ट को मास शेष बेलू से हिसाब लगे हुए तो चलते बढ़िया आम टिप्स रे प्रथम टिप्स टे देखि नियंतु सांग माने एभली नेट को देखंतु एभली नेट आजिका डेट रे हमकु सब जिनस रे मिलुची फल जहाँ भी फल आणुचे पनीपरिबा आणुचे स्पेशली एप्पल रे मिले आमर बहुत कॉस्टली फल मानक मिले आलू रे मध्ये ए नेट गुडाक आसे सुगर फ्री आलू आमर जामुकोली अंगुरकोली जहाँ भी हो एभलिया नेट आसे एहीपरी नेट जेतबेले आम घर को आसे आपण केबे दया करी फोपाड़िबेनी नेट ता बहुत भल नेट स्ट्रांग अच्छी सॉफ्ट अच्छी जेते भी जिनस आसुची ताकू गोटे स्टोरेज बॉक्स रे स्टोर करनियंतु तो मु ए नेट ता नेकरी काटिबा को लागली ए देखंतु काटिकरी मो हिसाब रे को साइज देबी ठीक अछि आपण आपण के हिसाब रे बड़ कि सान छोट कि बड़ साइज करि परिबे मो बाते जेति कि साइज दरकार मु सेति कि साइज करूची मु करिबी कोन आपण वीडियो रे बनी रहंतु कते बढ़िया जिनसटे मु एटी करूची आपण देखला पर निहाती भाव रे आपण को भलो लागिवो कारण केते कोन एटी बंचुची हमर आ केते हमें हेल्पफुल होचे जिनसरु एटी आमे जानिबा तो देखंतु मु काटि देली रेस्ट ऑफ नेट को मु फोपाड़ीबिनी मोर नेक्स्ट काम लागिवो कारण नेट रे मल्टीपल काम होई पारे डीआईवाई होई पारे तेणुकर केबे फोपाड़ीबिनी कोन जिनस को ठीक अछि गोटे साइड स्टिचिंग अछि ऑलरेडी आ गोटे साइज तो ऑलरेडी ये अछि एई साइज टा खोला अछि आ ऊपर साइज टा खोला अछि मो एई साइज टा को स्टिचिंग पकई देबी हाथ रे छुंची रे हमें सिलाई पकईबा जदि आपण मन पाखरे मेसिन अछि आपण मेसिन सिलाई मध्ये पकई परिबे जदि नाही आपण हाथ रे छुंची सूतारे सिलाई मध्ये पकांतु किछि होबनी फिटिबनी आ देखंतु एई भली मो स्टिचिंग पूरा पकई दिली लंबा रे पर्पल सूताटा सेत एते विजिबल होनी ए मुह जगाटा तापरे मो उल्टेई देली सब पार्ट को भितर पुरई देली एटा हमर हेगला गोटे बैग परिका यूज केतेबेले केमिति कोन पई करबा देखंतु आसीगले आमे आम साबुन जेतेबेले आपण साबुन घर को नुआ साबुन किणिकी आणुछंती तुरंत कोन करिवे एम्ति नेट बैग करिकि आपण जेतेबेले रेस्ट टाइम मिले रखि देथिबे ता मुह को 2-3टा फोल्ड करिकि आपण सिलाई करनेबे मेसिन रे करिवे ना हाथ रे भी सिलाई पकई देले किछ असुविधा नै करिवार पर्पस होची देखंतु सांग माने आमे जदि साबुन को नेट भितरे पुरई देले आमर ही बहुत किछ हेल्प हे जिवो जेतेबेले आपण देखंतु जेतेबेले वाशरूम रे सबबेले हमर साबुन रे साबुन कोन खसडा नाळो आपण साबुन जेतेबेले बाथरूम रे आपण यूज करछन सब सबुबले लोकंकर हाथरू साबुन खसे पिला मानक हाथरू खसिक से बाथरूम फ्लोर रे बारंबार पड़िबा पुणी आमे ताको आने उठेइबा पुणी देहर लगेइबा बिल्कुल हाइजीन लागे नाही भलो लागेनी साबुन तेढा मेढा हे जिवो बाली लागी जिवो अळिया लागी गला हम देहर आमे लगौचे सेमिति तो करिवेनी नेट ता रहिले हाथरू साबुन खसिबनी आ साबुन जेतले सरी सरी से छोट छोट टुकड़ा हे जाय ना हमर कैश रे पड़िथिबो यूज करि पारुन धरि पारुन खसि जाय नेट भितरे रहिबो आ ये नेट ता एते सॉफ्ट अछि हमकु स्क्रबर पैड किनिया को पड़ेनी जोटा आमे गाधेला बेले स्पंज यूज करू एटा दीटा काम होई गला साबुन आपन नष्ट हलानी साबुन हाथरू खसिलानी आमको स्क्रबर मध्ये किनिया को पड़लानी स्पंज पैड भलिया भी काम कला स्पेशली पिला मानक मैटर एटा बहुत काम दबो पिला मानक हाथरू केबे साबुन खसिबनी जेबे भी नुवा साबुन आनिबे एमती पकई देबे ता भितरे ताकू एमती सिलाई कर देबे पुणी आपण कोन करियो सरी गले से टिके टिके स्टिचिंग फिटेई के आ गोटे साबुन पुरई देबे आशा करछि छोटो टिप्स ता आपन सहाय्य करिवो चलते बढ़िया आम नेक्स्ट टिप्स तो आहरी हेल्पफुल आमर बही को लेकिन बही खाता जहाँ आम घर सब बहुत प्रकार आम बही रखू पढ़ापढ़ी करूँ बेले बेले एमती होता है पिला माने कौन करती पेंसिल नेले स्क्रिबलिंग करदे माने गारिया गारी कर सब जगह पिला माने करती तो बही खाता हो जोटा कि आमको भल लगे बेले बेले आमर निजर पाठ पढ़ा बही मध्य गारे दियंती नोवेल होगला गप बही होगला जो कौन सी बही हो जदि पिला गारे देथिबे जदि आपण हठात के आपनको कोठी इरेजर मिललानी आपण कोन करिवे रबर नेबे हाथ रे गुळे कि लिभेई देबे कारण रबर सब आम घर अवेलेबल थाए रोसई घर सब अवेलेबल रुहे रबर तो केते बढ़िया कि कारण
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ରବର କଟର ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ମିଳିବନି, ସେ ହଜି ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ସଡନଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମିଳୁନି ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ମୋର ଡବାକୁ ନେଇକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଡବା ଥାଏ, ଫିର୍ ବି ଆମକୁ କମ୍ ପଡେ, ଆମେ ନୂଆ କିଣୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଡବା ଆମର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ ମନ କରିବା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ଡବାଟେ ଲଗେଇବା, ତ ରଖିବା। ତ କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ୁ? ସପୋଜ ଆମେ ଡବାଟା ରଖିଛେ, ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ଅତି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଯଦି ଡବାଟା ଯଦି ପୁରା ଅନୟୁଜ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା ୟୁଜ କରିବା ଲାଇକ୍ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ହାଲକା ଫୁଲକା ଯଦି କିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡବାଟେ ନେଇଗଲି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ସେଲୋ ଟେପ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଯଦି କଲର ବାଲା ଅଛି ଲଗେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବାଲା ଲଗେଇଦେବେ। ବେଳେବେଳେ ନୂଆ ଡବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହୁଏ। ଆପଣ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ତରିକା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଭଲ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ପକେଇବେ, ଡବଲ ରାଉଣ୍ଡ କରିବେନି, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା। ମୋଟା ସେଲୋ ଟେପ୍ ପୁରା କରିବେନି, ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ ଯିବନି। ଠିକ ଅଛି, କେବଳ ତା ଲକ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ଟିକେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗେଇବା। ଲଗେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ସେଲୋ ଟେପ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଥ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଥ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ପୁରା ଚାପି 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 ଦେବେ, ସେଟା ପୁରା ଯେମିତି ଚାପି ହେଇକି ରହିବ। ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମ ଡବାଟା ଟିକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ ରଖିଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଇଏ ଖାଲି କଲେ, ଧୁଆଧୁଇ କଲେ, ଡବାଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଡବାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ତା ମୁହଁଟା ଜାମ୍ ଧରେନି, ତା ମୁହଁଟା ମୋଡୁଥିବ ଟକିନା ହେଇକି ପୁଣି ମୋଡି ହଉଥିବ, ମାନେ ଲୁଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ବହୁତ ହୁଏ ଏଗୁଡାକ, କାରଣ ନର୍ମାଲି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଏତେ ତ ଲାଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଗୋଳେଇକିରି ଚାପି ଚାପି ଦେଲେ ଡବାଟା ଟାଇଟ୍ ଧରିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିପାରିବେ, ସ୍ପେଶାଲି ଏୟାର ଯିବନି। ବହୁତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ଏୟାର ପଶିଯାଏ, ଜିନିଷଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯେତେ ନୂଆ ହେଇଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ମୁହଁ ଅନ୍ଥଡ଼ିଆ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିନିଷକୁ ସେଫ୍ ରଖିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ମୋର ନେଲ୍ ପଲିସକୁ ନେଇକରି। ଘରେ ଘରେ ତ ସବୁ ଘରେ ନେଲ୍ ପଲିସ ଥାଏ। ତ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନେଲ୍ ପଲିସ ସବୁବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟେସନାରୀ ବକ୍ସ ନେଲ୍ ପଲିସ ଗଦା ନେଲ୍ ପଲିସ ଥିବ। ଯେକୌଣସି ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରଖୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ନେଲ୍ ପଲିସ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ ନେଲ୍ ପଲିସ, ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଏବେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ନେଲ୍ ପଲିସ କ'ଣ ଶୁଖିକିରି ଭିତରେ ପୁରା ବସିକି ଗୋଟେ ଲେୟାରରେ ଥିବ, ବିଲକୁଲ ବି ସେଟା ବାହାରୁ ନଥିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ନେଲ୍ ପଲିସ ଗୁଡ଼ା, ଟିକେ ପବନ ବାଜିଲେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଶୁଖିଯାଏ। ତ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବୋଟଲ ତ ହଠାତ୍ କି ସରିବନି ନା, ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ରେୟାରଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଏମିତି ନେଲ୍ ପଲିସ ପଡ଼ିକି ଥିବ, ସରୁନଥିବ। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ନେଲ୍ ପଲିସ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ ଭିତରେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ସଲ୍ୟୁସନଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଯୋଉ ଆମର ରିମୁଭର ଥାଏ, ନେଲ୍ ରିମୁଭର ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ନେଲ୍ ରିମୁଭର କ'ଣ କରିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ନେଲ୍ ପଲିସ ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ରଶରେ ଆସୁନି, ନେଲ୍ ରିମୁଭର ଟିକେ ପକେଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମୁହଁଟାକୁ ଲଗେଇଦେବେ, ସେକ୍ କରିଦେବେ। ସେକ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ରିମୁଭର କ'ଣ କରିବ, ଏଟା ସ୍ପିରିଟଟା ସେ ନେଲ୍ ପଲିସକୁ ମେଲ୍ଟ କରେଇକିରି ପାଣି କରେଇଦେବ, ମାନେ ଫର୍ମ ପୁରା ପତଳା ଫର୍ମ ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପକେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟୁଥପିକ୍ କାଠି ଫାଠି ପୁରେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେଲେ ସିଏ ଭଲ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ପତଳା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଝିରେ ମଝିରେ ନେଲ୍ ପଲିସରେ ଟିକେ ଟିକେ ରିମୁଭର ପକାଯାଏ। ରିମୁଭର ପକେଇଲେ ନେଲ୍ ପଲିସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପୁଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ତ ସବୁ ଘରେ ଡେଫିନେଟଲି ଦିନ ରାତି ହଉଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଏମିତି ଟିକେ କେୟାରଲେସ୍ ରୁହନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଫିନରେ ଭାତ ଆଣିଛି। ଭାତ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ସକାଳେ ଭାତ ରଖିଛେ, ନିହାତି ଭାବେ ରାତିରେ ଟିକେ ରହିଯାଏ। ଯଦି ରାତିରେ ଭାତ କରିଛେ, ନିହାତି ତାର ଦିନ ସକାଳକୁ ରହିଯାଏ। ଭାତ ଯେମିତି ହେଲେ ବଳେ, କିଛି ମାନେ କମ ବେଶୀ ହୁଏନି, ଭାତ ଡେଫିନେଟଲି ବଳେ। ଆମେ ସେ ଭାତ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ହିଁ ହଇରାଣ ହବା, ଆମେ ହିଁ ପସ୍ତେଇବା। ମୁଁ ଟିଫିନରେ ଭାତ ଆଣିଛି, ଏଠି ପାଣି ଗରମ କରୁଛି ଗୋଟେ ବେଲାରେ। ପାଣି ଗରମ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଭିଡିଓଟେ। କେବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭୁଲ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ମୋର ସ୍କୋୟାର ଟିଫିନଟା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାସନ, ଯଦି ବଡ ବାସନ ଅଛି ସେଟା ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସ୍କୋୟାର ବାସନ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଲ ଟିଫିନରେ ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଲିଆ ବାସନଟେ ନେବେ।
बड़ बड़ डिश नहीं पारे। तो जेबे भी आमर देखो भात ये मुझे टिफिन रखी मुझे सिफ्ट करी यही टिफिन को स्टील टिफिन को सब चेष्टा करेंगे आपत स्टोरेज कर फ्रिज रे फूड ग्रेडेड कंटेनर रे स्टोरेज करेंगे आते आम भात बड़ा मैंने फ्रिज रे पूरी दो तार दिन भात आणबू पुणी कौन करूँ से भात तक आम कि लोक पखाड़ती कि लोक पखाड़ती से गरम भात से जो ठंडा भात टाक पुणी से रांधती डबल रंधा करती से केबे भूल करेंगे। बहुत लोग स्टीम दे दियंती चुली बसईकरी ओभेन पुरेकी गरम करनी पानी फुटेकी पुणी भात को पकाती सेमती करेंगे नहीं सेटा बहुत विपद आमर देह पाई। भात वन टाइम कुक हुए भात केबे बारंबार ओभर कुक हुए नहीं। भात को जदि आप गरम करने को चाहते यही प्रोसेस रे गरम करेंगे कारण भात जदि आप पुणी थरे गरम कले भातर सब न्यूट्रिशन सरी जाए सब प्रोटीन भात सरी जाए खाइबा न खाइबा सहित सामान। आ भात को जदि डबल कुक कले आपण भितर देह एते रोग हम सब जिनसर अच्छी डिमेरिट्स अच्छी आमे देखुने आमे ताकू कौन करुचे ना आमे आम वे बनईकी खाईदे एमती आप हटकेस रे गरम पानी पुरेबे भात को घोड़े रखिए से धीरे धीरे ता भीतर उषुम हम जी उषुम है आप खाइबे किसी खराब लगे गरम गरम तरकारी खाईदेवे एमती भूल केबे करेंगे। आशा करूँ छोट छोट टिप्स आपको साहाय्य कर डायरेक्ट भात को रांधिबे नहीं। तो आज एतिकी सांग मैंने चलन देखा काली वीडियो जय जगन्नाथ।